बहुत ज़्यादा हो गए, न तो उनको ऐसा चांस मिला कि उनके लिए कोई और ताली बजवा दे। ऐसा कोई काम ही उन्होंने नहीं किया जिसके लिए कोई और उनके लिए ताली बजाने जा रहा है। हेड कैशियर के रूप में तो सारा क्या सही जुड़े हुए थे उनको आज यहाँ पे इनवाइट किया गया। आज हम सब लोग होली के मौके पे एक साथ इकट्ठा हुए। जिनका भी लैंड था उनका आज यहाँ पे पोजीशन लेटर भी उनको दिया गया, उनको आज हैंडओवर दिया गया। आगे इको स्मार्ट सिटी किस तरीके से आगे बढ़ेगा उसको लेकर के भी तैयारी की गई। और सबसे बड़ी बात, रियल एस्टेट की दुनिया में जो ये नवेस्टा ग्रुप है, जो हम सब लोग आज इसको लेकर के मार्केटिंग जिस ग्रुप से करते हैं, उसने आज एक ऐसा मेंबरशिप कार्ड लॉन्च किया है जो रियल एस्टेट की दुनिया में चमत्कार से कम नहीं है। ये मेंबरशिप कार्ड किस तरीके से एक कस्टमर को हेल्प कर सकता है, इसको लेकर के आज यहाँ पे ब्रीफिंग दिया गया। चारों तरफ एक उत्साह का माहौल, एक अच्छा वातावरण बना और इको स्मार्ट सिटी के डेवलपमेंट को लेकर के जो पिछले 1.5 साल में जो भी डेवलपमेंट हुआ है उसको लेकर के यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग एक्साइटेड हैं, इतने ज़्यादा लोग खुश हैं। आज सब लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप सब भी आज यहाँ पे आए, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आप सब भी रियल प्रमोशन चारों तरफ पहुँचाएँ, रियल जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है उसको चारों तरफ पहुँचाएँ और हम सब मिल करके इसी को स्मार्ट सिटी को बड़ा बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत। प्राइसिंग को लेकर के भी हमारे जो भी एसोसिएट हैं यहाँ पे बताया गया और उनके साथ बैठ के ये मैन टू मैन ऑफिस में बात कर लेंगे। आने वाले दिनों में इस एरिया में डेवलपमेंट के लिए आपका क्या इनोवेशन है? इनोवेशन तो ऑलरेडी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। पिछले 18 महीने में जो डेवलपमेंट हुआ है, तो आने वाले दिनों में बस अंदाजा लगाया जा सकता है। अगले 5 साल का टारगेट हम सब लोगों का है कि ये इको स्मार्ट सिटी नंबर 1 पे हो। ইকো স্মার্ট সিটি আজকে আমাদের 9 মার্চ আজকে দিন। আজকে আমাদের পজিশন লেটার হ্যান্ডওভার ছিল। 100-র বেশি আমরা ফ্যামিলি মেম্বারকে একসঙ্গে আমরা হ্যান্ডওভার করলাম। তো আজকে আমাদের কাছে খুব বড় দিন, বিকজ প্রথম 1.5 বছরের মধ্যে নিউটনের মধ্যে কোনো প্রজেক্ট হ্যান্ডওভার দাও, এটা সত্যি ইতিহাস তৈরি করার মতো একটা দিন, যেখানে আমরা প্রথম 1.5 বছরের মধ্যে 100-র বেশি কাস্টমারকে আমরা সিঙ্গেল ডেতে হ্যান্ডওভার করতে পারলাম, যে তাদের স্বপ্নের বাড়ির জন্য তার যেটা প্লট নিয়েছিল আমাদের কাছ থেকে। আর এছাড়াও আজকে আমাদের বাংলো লঞ্চিং ছিল, যেটা আমাদের ফেজ 2-তে আমাদের বাংলো লঞ্চিং হলো, যেখানে 2.5 BHK 3 BHK 4 BHK বাংলো লঞ্চিং হলো। আর তার পুরো সম্পূর্ণ মডেলস মিনিয়েচারও আজকে আমাদের কাছে অলরেডি এসে গেছে, যে মডেলসের বাংলোগুলো আমাদের তৈরি হবে। আর এছাড়া আমাদের আজকে নভেস্টা গ্রুপের একটা প্রাইম একটা আমাদের সুপিরিয়র মেম্বারশিপ কার্ড বলে একটা আমাদের লঞ্চ হলো, যেটাতে মানুষের রিয়েল এস্টেটের লাইফের জার্নি খুব আসান হয়ে যাবে এটাতে। এটাই আজকে পুরো ইভেন্ট ছিল। কতটা মানুষের সুবিধা হবে মনে হচ্ছে আজকে? যদি কথা বলি, যে জেপ্টো আর সুইগি যেমন মানুষের মার্কেটটাকে খুব সহজ করে দিয়েছে, তো আজকে নভেস্টা গ্রুপের মেম্বারশিপ কার্ডটা আই থিঙ্ক রিয়েল এস্টেটের ইতিহাসে রিয়েল এস্টেটের জার্নিতে সাধারণ মানুষের রিয়েল এস্টেট জার্নিটা খুব আসান করে দেবে। হ্যাঁ, আমরা বুক করেছি, তাও প্রায় 1 বছর হয়ে গেল। খুবই ভালো প্রজেক্টটা। তো এখন আমাদের মানে রেজিস্ট্রি কমপ্লিট হয়নি, প্লট বুক করা হয়ে গেছে। আমরা এখানে 2 কাঠা একটা প্লট বুক করেছি। তো খুব তাড়াতাড়ি এখানে আমরা মানে বাংলো করে শিফট করার প্ল্যানে আছি। উইদিন নেক্সট ইয়ার হয় আমরা এখানে শিফট করে যাব। তো এই যা মানে খুব ভালো লাগছে, খুব এক্সাইটেড। সবাই আরও অনেকে বুক করেছে, সেটা দেখেও খুব ভালো লাগছে। তো প্রথম যখন আপনারা বুক করেছেন তখন কি কোনো ভয় লেগেছিল বা কিছু এরকম? ভয় ঠিক লাগেনি, মানে ফার্স্ট চান্সেই মনে হয়েছিল জিনিসটা বেশ ভালো। টাউনশিপটা মানে ফার্স্ট ইয়ের অ্যাপিয়ারেন্সই আমাদের মনে হয়েছিল যে না, এখানে বুক করা যায়, এবং প্রথম দিন এসেই আমরা বুক করেছিলাম। তো এখন তো আরও অনেক গ্রোথ হয়েছে, আরও 1 বছর নেক্সট ইয়ারে আরও অনেকটা গ্রোথ হবে যখন আমরাও মানে শিফট করবো। তো সেটাই, জাস্ট হোপফুল।